Sa pagsugod, magabasa ta diri sa Hebreonon 4, versikulo 12 ngadto sa 13. Nagaingon, the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing of soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of Him to whom we must give account. Let us pray. Mag-ampo ta. Our gracious and powerful Heavenly Father, we come before your holy presence tonight. We commit our lives unto you as we study your word. We pray, Heavenly Father, that you will minister to us as we study your word, that the teaching ministry of God, the Holy Spirit, will empower us, will illuminate us, that we can understand your word as we journey in this world, Heavenly Father, that our perspective is just a divine viewpoint. So we pray, Heavenly Father, that you will help us tonight. Help your people, your servant, give us more wisdom. This we ask in the most precious name of Jesus, our Lord and Savior. Amen. Amen. Okay, so our subject for tonight, nag-isgot may tungkol sa happiness. The doctrine of happiness. But before we will go to the doctrine of happiness, ato sa nga pangutano ng atong kaugalingon, no? Kay usually man god wala kay nato makuha ang gitawag na to spirituality, o especially ang kalainan sa spirituality o spiritual maturity. Sa libro sa 1 Corinthians, especially sa chapter 2, magsugod sa 14 ngadto sa chapter 3 verse 1, gi-explain diri ang tulo ka klase nga tao nga diin naghisgot mahitungod sa spiritual man, natural man ug carnal man. Ang gisgutan niya din nga ang usa ka tawo nga dili pa Kristohanon gitawag siya og natural man. O dili ka magkahibulong sa iya og nganong kalibutanon siya og nganong wala siya handom sa mga parahining Bible study, wala siya handom sa pagsimba, wala siya handom sa pagkinabuhi nga balaan, tungod kay natural man siya. Apan sa diha nga ang usa ka tawo mituon na kang Kristo nga iyang Ginoong manluluwas, by that time gitawag na siya og spiritual man. Spiritual man in the sense nga nahimo siyang trichotomos. Sa natural man pa siya, dichotomos siya, body and soul. Mulang na siya, wala sa human spirit. Apan sa dayang mituon na siya kang Kristo Jesus nga ang Ginoong manluluwas, nahimo siyang trichotomos, in which nahimo na siyang three parts, na nasa body, na nasa soul, ug na nasa human spirit. So mo nang gitawag siya spiritual. Apan lahi kana siya nga klase nga pagka-spiritual, kay naay usa ka klase nga spiritual nga naghisgot nga tungod sa imong pagkinabuhi nga nagkinabuhi ka nga in fellowship with God, no? Nahimo lang kang spiritual in the sense nga na-transfer ka gikan sa natural man to spiritual man, no? So bot gikan sa imong pagkadili magtotoo, nahimo kang magtotoo. So, spiritual ka in the sense nga you have the Holy Spirit in your life, no?
But adunay ginatudlo sa Biblia nga nagahisgot mahitungod sa spirituality nga diin ang usa ka magtotoo dapat gyud filled siya sa Holy Spirit. Kay kung filled siya sa Holy Spirit, atong nakita din ang balang espiritu mo ay nagalihok siyang kinabuhi. Apan adunay kulang, bisan tinuod mahimo siyang spiritual because the Holy Spirit is functioning in his life. Nagkinahanglan pa siya sa Word of God para mahimo siyang spiritual matured. Pwede kang spiritual in the sense nga filled ka sa Holy Spirit. Apan ang imong kinabuhi, kung imong pagkatanawon, kuan paghihapon unsay tawagan na, nagkapandul-pandul paghihapon sa kalibutan. Kalibutan paghihapon ang actually masins nimo imong kaugalingon nga wala ka nagmadaugon sa imong Christian way of life. Sa mga gagmay lang ang mga butang atong nakita, wala na ka, palpak na ka. Sa mga reaction sa imong kinabuhi, palpak na ka. Bisan man sa imong mga pagpili, palpak ka. Tungod kay ang Dios, ang gikinahanglan sa Dios sa kinabuhi sa usa ka tawo, dili lang magiging spiritual ka in the sense nga ang balang espiritu nagalihok sa imong kinabuhi, kundi mahimong spiritually matured. Ang kalainan sa spiritual matured, yung nani lang, no? Pareha sila nga ang balang espiritu nag-empower sa imong kinabuhi, pero ang spiritually matured naipulong sa Dios nga nagapuyo siyang kinabuhi, nga mo'y motivate sa iya sa pangalagad sa Dios nga diin nahimong genuine. Ug mo nang gitawag na tog Christian way of life. So makakita gani kag tawo nga makita nimo nga kalibutanon pa kay siya bisan man sa iyang mga decision, bisan man sa iyang mga action, wala kay mahimuan sa iya. Kay nagpasabot nga dili pa siya spiritually matured. Pwede siyang magiging spiritual sa dihang nagagamit siya sa 1 John 1:9. Paggamit niya sa 1 John 1:9, yes, na-filled siya sa Holy Spirit, pero mahibulong ka nga mabalik gyapon siya sa carnality tungod kay dili siya spiritually matured. Ang spiritually matured, katong nahibalugid siya nga dapat magpapuno siya sa balang espiritu, and then sa iyang pagkinabuhi, makita sa iyang pagkinabuhi nga anaas siya sa kabubuton sa Dios o anaas siya sa pagpakig-fellowship kauban sa Dios. O dinha niya makaplagan ang tinuod nga kalipay. Dili kasi ang mga tawo manggod nagahuna manggod sa kalipay sa mga butang nga kalibutanon. Malipay ka manggod sa mga butang nga kalibutanon. Pero ang imong kalipay lagi kanang kuan siya gitawag fleeting, no? Fleeting or mura lang ka kanang nalipay ka na ng panahon na pagka taod-taod matingala ka nga na may kakulangan, no? May kakulangan. Kasi dili siya genuine happiness nga mao ang gitudlo sa Biblia. Nga dapat ang imong kinabuhi naga-enjoy gyud sa espirituhanong mga butang. Pero ang pag-enjoy nimo sa espirituhanong butang, wala nagpasabot nga nagbuhak-hak jud ka katawa, nagakalipay jud ka, nag-enjoy jud ka sa imong lawas, nga diin makita sa mga tawo nga nagakalipay ka, kundili ang genuine happiness nga gihisgutan sa Biblia mao nga sa sulod sa imong kinabuhi aduna kay relaxed mental attitude. Ang relaxed mental attitude nagpasabot ka na siya nga sa bisan unsa may nagapanghitabo sa kalibutan, wala ka nadala, wala ka naanod, wala ka nagakahadlok bisag unsa hitabo sa kalibutan, wala ka nagareact sa mga panghitabo sa kalibutan, kundili sa sulod sa imong kinabuhi nandu kay genuine peace and happiness. So mo ning gisgutan sa Biblia sa tinuod nga kalipay. Dili tong kalipay nga
naka-acquire ta sa mga butang na kalibutanon, yes, malipay po kani ana, gitawag na siya neutral happiness. Pero ang genuine happiness nga gitudlo sa pulong sa Dios, nagabase siya sa spirituality. Di siya matandog bisa mag unsay nahitabo sa kalibutan, sa sulod sa iyang kinabuhi na ipaglaom, sa sulod sa iyang kinabuhi stable, dili siya na distract bisag unsa man ang iyang kinabuhi, bisag unsay gisulti sa tao sa iya, dili siya na distract, kundi nay tinuod nga happiness sa iyang kinabuhi. Mao nang tinuod nga spiritual matured person. O morning na miss mga tao sa kalibutan karon. Kaya mga tao sa kalibutan karon, nasa kalibutan sila nagkatanaw. Kay lagi ang kalibutan man pod, kuan man pod kaayo, madanihon, napoy glory sa kalibutan. Pwede po kang magmalipayon sa kalibutan, pero mo lagi na temporary lang. Ug mo na nga ang pulong sa Dios nagapahinumdum gyud nato sa 1 John 2:15 nga matud pa niya din ha, ayaw ninyo higugma ang kalibutan. Ni ang mga butang iya sa kalibutan, kaya ang gugma sa amahan wala diha kaninyo. Mga butang naa nini nga kalibutan, lumalabay lamang. Apan alang sa usa ka tawo nga nagasunod sa kabubuton sa Dios, kana siya maimong maangkon sa walay katapusan. So tanang ginabuhat dayon nato nga may kalambigitan ang Dios, tanang nga gibuhat nato nga diin ang Dios ang purpose atong kinabuhi, kana siya, mao na siya ang nagahatag natong tinuod nga kalipay. So walay di makakumpara na sa mga butang ng kalibutanon. So dili matandog ang imuhang kalipay sa mga butang imong naangkon sa kalibutan. Dili matandog ang imuhang kalipay sa mga circumstances sa kalibutan. Bad circumstances man o good circumstances, dili siya matandog niya. Ug mo kining gihisgutan diri sa Bible, una diri nagaingon diri sa Proverbs 3:13, how blessed is the man who finds wisdom and the man who gains understanding. Ang usa ka malipayon ang usa ka tawo nga diin nakabaton sa kaalam, ug ang usa ka tawo nga nakaganansya sa kahibalo. So bot ning pasabot nga ang kalipay di ay sa usa ka tawo nagabase sa iyahang nahibaluan sa pulong sa Dios. Og yun na ka-importante og unsahon nato pagpasulod sa pulong sa Dios diri sa ato ang soul. Sa dihang masabtan nimo ang pulong sa Dios, dapat ang pulong sa Dios mosulod gyud sa imong kalag. Kay once nga mosulod siya sa imong kalag, mao na siya ang maghatag nimo stability, tranquility, happiness sa imong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Ug dili ka maguyod sa mga kalibutanong mga butang. So hangtod nga dili nato ni siya masabtan, magpabiling kita sa kalibutan nga ang usa ka adlaw mahuman na lang usa ka adlaw, pildi ta og wala tay agi. Apan kung nasabdan nimo ang pagkinabuhi nga naa diha sa kabubuton sa Dios in fellowship with God, makabaton ka sa tinuod nga kalipay, makita nimo imong kaugalingon nga sa usa ka adlaw naay success, no? Naay kadaugan sa sulod sa imong kinabuhi. Ug ikaw mismo makatansa kaniana. Makahibalo ka nga karong adlaw pildi gid ko tanan, karong adlaw wa gyud pulos ang akong kinabuhi, wala gyud ko naka-gain o kanang pagpakig fellowship kauban sa Dios. Ang akong mga kinabuhi puros kahadlok, puros kasuko, puros pagdumot. So imong ma-evaluate ang imong kaugalingon og sa usa ka adlaw nagmadaugon ba ka wala ba.
And just remember nga ang Dios usa ka dako kang grasyang gihatag niya sa tao mao ang atong time. Ang time importante kayo kung ikaw usa ka espirituhanon. Ug sa usa ka adlaw gihatagan ka og time nga 24 hours. 24 oras ang gihatag sa Dios sa tuwa sa usa ka adlaw. And yet wala na tumasabti ang time ug unsa ka precious, unsa ka importante ang time sa atong kinabuhi. Ang time ato rang giusik-usikan, no? Mao kanang ang gisgutan diha sa Ephesians 5:16, redeeming the time because the days are evil. So ang yang pasabot din ha, redeeming the time, dapat gamiton nimo pag-ayo ang imong panahon para sa kahimayaan sa Dios. Now, sa unsang pagi nga ang Dios mahimaya sa atong kinabuhi. Sa unsang pagi nga ang Dios kay nagatanaw man gid siya sa matag minuto sa atong kinabuhi. Sa unsang pagi nga mahimaya siya sa atong kinabuhi. Mao kanang ang time giunsa nimo paggamit. Ang time karon gigamit ba nimo ni siya nga mahimaya ang Dios? Kasi dili mahimaya ang Dios kung natay sala. Dili mahimaya ang Dios kung we are not in fellowship with God. Pwede ta nga nagkapaminaw tas pulong sa Dios but we are not in fellowship with God. Pwede. Halimbawa natay sala, mali ang atong mga motibo sa atong pag-apil sa Bible study. Naay mga laglom na itong mga panghuna-huna nga mga ambisyon sa kalibutan. So, we are out of fellowship. Anyway, makakungkir ka niya na sa dihang mo gamit ka sa 1 John 1:9. But, sayang manggod ang panahon, no? Time is very precious para sa mga magtotoo. Dili dapat sayang-sayangan, dili dapat usik-usikan, dili dapat, kung pwede lang, daginuto na itong atong time. Kaya baluta mo manage sa itong time. Para ini, balik nga itong Bible study. Unsaon na to pag maximize sa atong time. Ang narabay uban din nga estudyante pa, ang uban nagtrabaho pa. Now, kung wala nimo masabti ang time naghatag sa Dios sa imuha, gigamit na gyud nimo ang time para sa kalibutan. Na wala kong nagaingon nga pag-eskwela dili para sa Ginoo. Wala kong nagaingon nga imong pagtrabaho dili para sa Ginoo. Pero kung ang imong pag-eskwela o ang imong pagpanarbaho wala nimo gipartner ang Ginoo, that means you are not in fellowship with God. So wala kagamitan ng imong pag-eskwela. Purely kalibutanon ra gid siya. Wala nimo gigamit ang imong pagtrabaho para sa Ginoo. Purely nagtrabaho ka lang gyud nga para maka-income ka o mabuhi ka sa kalibutan. And God nagatanaw sa imong kinabuhi kasi omniscient man gud siya. Og mo nang sa iyang pagka-omniscient, nakita niya og nahibaluan niya ang imong mga buhat ug bisan man ang mga motibo sa imong panghuna-huna. Ug dili ka maka-deny niini hangtod na nga moabot ng Bema Seat Judgment. Kay sa Bema Seat Judgment i-reveal man ning tanan. Ipadayag ning tanan. Tanan nga mga buhat nato sa kalibutan. Pag-abot sa Bema Seat Judgment, madayag ning tanan. Mao kana nga importante kay nga masabtan nato ug unsa gyud ang kabubuton ug plano sa Dios sa atong kinabuhi. Ang kabubuton ug plano sa Dios sa atong kinabuhi dili man lang gud taman nga maluwas ta. Dili lang taman sa kaluwasan ang plano sa Dios. Walay enjoyment kutob sa kaluwasan. Yes, enjoy ka nga makatugag langit, pero there is no enjoyment samtang nagakinabuhi pa sa yuta. Wala nimo masabti ug unsa ang purpose sa Dios ug nganong buhi pa ka. Ug nganong buhi pa ta. Ang purpose sa Dios sa tuang kinabuhi nga buhi pa ta dapat na word nga love,
LEG. Dapat mag-learn ka sa Word of God. Ang A is i-apply nimo ang pulong sa Diyos, application of the Word of God. And then J is glorification of the Lord Jesus Christ. Mo gina ang imong kinabuhi. Learn, apply, and glorify God in your life. Now, samtang nata sa kalibutan, nakuanta na mix manggudta sa kalibutan ng butang ug sa espirituhan ng butang. Doon nahimo na kang Kristohanon, pero it demands maturity para imuhang ma-experience ni siya. It demands maturity para nga ang imuhang kinabuhi dili nimo mo sikuskan sa kalibutan ng mga butang. Hangtod nga dili nimo ma-reach bisan man moabot lang ka sa spiritual self-esteem. Kasi kung moabot na ka sa spiritual self-esteem ang God, wala nang develop na ng imuhang paghigugma sa Diyos. Nga dili na nimo siya ikambyo sa mga butang sa kalibutan. Kaysa tuwa, dali ra gyud nato makambyo ang Diyos. Bisan man gani ang atong trabaho, mas mahadlok ta sa amo kaysa Diyos. Yung nana ang tao Usahin mo na itong kapital nga, mukaon pa man ko, usahin mo na itong kapital nga kasabot ang Ginoo. But in reality, nagpasabot nga, we are really spiritually bankrupt. Kuan kita ka ng bangkaruta ta sa atong spiritual life. Ikambyo na to ang Diyos sa mga butang ng kalibutanon. But when you grow to spiritual maturity, especially when you reach the spiritual self-esteem, yan ang panahon na ang perspective nimo mausab, ang panglantaw nimo mausab na. Dili na kalibutan ang imuhang focus sa imuhang kinabuhi. Kung mahibulong ka lang ang kalibutan, mo kuwata sa imuha mo, musunod ra sa imuha. Pati imong mga panginahanglanon mo, abot ra sa imuha. Ay imong mga problema, mga sulbad ra. Kaya ang Diyos, sa dihang nagtanaw siya sa imuhang capacity nga nagatubo o nagalambo ka sa imong spiritual life, the more siya nagasustain o nagasupply sa tanan nimong panginahanglanon. In fact, ang prayer, yes, we need to pray, but sa dihang nagakinabuhi ka nga espirituhanon, ang prayer dili na kinahanglan kaayo para sa imuha. Dili na ka kinahanglan mangayo sa Dios, kaya ang Dios naibalo na sa imong panginahanglanon. Ang Dios mag-supply na sa tanan nimong panginahanglanon. Pero ngano man nga ang usa ka magtotoo, kuan man gyud kanang magaduol man siya sa Dios pinagi sa prayer. Kasagaran ang mga magtotoo o bisan man dili magtotoo, moadto sila sa prayer tungod kanay fair sa sulod sa ilang kinabuhi. Nay kahadlok sa ilang kinabuhi, ug tungod sa kahadlok sa ilang kinabuhi, mo nang nagpray sila. While in fact, supposed to be unta, ang usa ka magtotoo, sa dihang nagatubo na siya sa iyang pagtuo o pagsalig sa Diyos, dili na kinahanglan niya kaayo ang pag-ampo. Nang dili naman niya kinahanglan kaayo ang pag-ampo. Nahibalo na siya nga ang Diyos magaproteksyon sa iya kada adlaw. So ang iya pagpasalamat na lang nga adunay divine protection. Provision. Hibalo siya nga ang Diyos mag-supply sa tanan. So, nanang divine protection, divine guidance. So, unsa pa may pangayoon niya nga ang Diyos, gibe naman na siya, gisaad naman na siya sa Diyos. Ang iya igo na lang sa pagpasalamat o pagdaig sa Diyos, sa divine protection, sa divine provision, divine guidance, sa iyang mga kinabuhi. Pero usually, ang mga tao, sa gani, atong makita, no? Atong the other night man siguro to, nanay mga tao nga mga sila, pastor ampuy ko. Yes, we understand that, no? Tungod kay nay mga tao nga sa
na sila sa circumstances nga murag delikado kaayo, nagkinahanglan sila og prayer support. That's why magpray ta sila. But when you grow to spiritual maturity, ang prayer nimo dili na kayo, wala kong nagingon nga di na magampo ha. Pero dili na kayo useful para sa imo ha, tungod kay ang imong pagsalig sa pagkagamhanan sa Dios makapilit na. Naibalo na ka sa iyang mga saad. Pero sa imong cellphone na pag-spiritual maturity ka. Kung katong ay magpapray sa imo, siguro kabagon gud ka. That's why nagkinahanglan siya sa iyang prayer support tungod kay napay posible ang spiritual life niya nag-struggle, no. That's why you need to pray. Dili na sa imong self, tungod kay sa imong self nakabarug na ang pulong sa Dios sa imong kinabuhi. Nga ang Dios dili siya mo palpak, o dili siya mo failure sa iyang mga saad. So muna nga sa sulod sa imong kinabuhi, nganong mahadlok man ko, nganong kinahanglan man ko kuan ingon ani ingon ana, nganong musalig man kong tao nga namay Ginoo. So ang prayer importante kayo para sa usa ka tao nga spiritual nga magpasalamat na lang sa tanang mga butang nga iya sa Dios. And usually mo nang atong prayer thanksgiving, nagapasalamat ta sa divine protection, nagapasalamat ta sa asking, actually giving naman gunang asking. Gisaad naman na niya nga unsay gisaad niya pasalamat na lang ka sa divine protection kay walay makapanghilabot nimo, bisag kinsa walay makapanghilabot nimo kung ang Dios dili pa magatugot sa imong kinabuhi nga mawala ka sa kalibutan. Walay makapanghilabot nimo bisan pag nagsakay kag airplane, ayaw kahadlok. Kay kung dili pa jud nimo dili pa jud nimo time, bisan pag nagtuyok-tuyok na ng palabad sa eroplano din ha, kung dili pa jud kabubuton sa Dios, safety paghihapon ka. Pero na mga tao no nga mahadlok sa eroplano, mahadlok sa barko, sa bintahan na lang ang barko kay murag makalangoy pa man ana, ang eroplano kay murag one time ba, sinsilyo ka, no. Pero ang tinuod din ha, no, kung kabubuton man pud sa Ginoo sa imuha nga mo na imong kamatayon, mamatay jud ka sa ingon ana ang pamaagi. Mo nang buti pasabot acceptance, dapat nagagrow ka sa acceptance, all things work together for good. Dapat nagatubo ka sa grasya o kahibalo sa Ginoo, nagatuo ka sa grasya o kahibalo sa plano sa Dios sa imong kinabuhi, nga kung insakto na gyud ang imong panahon, yes, bisag asa ka mo ato mo na ng panahon na kuhaon na ka sa Ginoo. Yes, mo na imong prayer. Salamat sa divine protection Ginoo, kay naa na siya daan. Salamat ka dahil sa protection, maski wala pa nimo nahimo, salamat daan. Pasalamat ka. Dili na pas naog sa eroplano. Di pagabot sa eroplano po, pwede po ka magpasalamat pag-usap. Okay, sige. Pero ang tinuod niya na, ang Ginoo na hibalo sa atong kinabuhi, God is in control of history. Mag-isgot ang history, buot pasabot, ang imong kinabuhi gikan sa imong pagkatao hangtod sa imong pagkamatay, ang Dios ang nahibalo niya ng tanan. Og walay usa, just remember nga walay usa nga makuha nining kalibutan na nga dili pinasikat sa pagtugot sa Dios. Mabitaw na ang pulong sa Dios sa Matthew 6 nagaingon, tanawan niyo ang mga langgam sa kalangitan. Walay usa nga mahulog kanila nga dili kabubuton sa Dios. Unsa pa kamo? Unsa pa daw ta? Unsay kalainan sa tao ug sa langgam? Ang langgam wala sila'y kalag. Kung mamatay sila, wala sila'y connection sa Dios. Mubalik ra sila sa abog.
Pero ang tao, kung mawala ang atong lawas, ang atong kalag, mubalik sa Diyos. Kaya may kamatayan ng atong kalag. Ug mo ka na nga, ang usa ka tao, dili gyud siya dapat magkahadlok tungod kay wala man tay kamatayon. Ang atong kalag tinuod man nga walay kamatayon. Mubalik ra man ato sa Dios. Gihubo lang nato ang atong lawas, na bilin sa yuta kay di man pwede nga makasulod sa langit kay naman ni siya old signature. Kinahanglan hubuan siya and then kambyuan siya resurrected body dito na unya sa gitawag nato panahon sa rapture. So ang tao dili dapat siya magkinabuhi sa kadlok. Morning subject na to nga happiness, no? Dapat mag-enjoy kasi mong kinabuhi. Dapat magmalipayon kasi mong kinabuhi. Matag karon og unya, pero wala nagpasabot ang kalipay nga kanang nagsigi kag nga ngisi, nagsigi kag katawa, nagsigi kag agik-ik, dili kana mayang gisgutan din ano. Ang buti pasabot nga nagmalipayon ka tungod kay sa sulod sa imong kinabuhi na kay relax mental attitude. Relax ka. Wa ka nagkinabuhi sa kahadlok, wa ka nagkinabuhi sa kasuko, wa ka nagkinabuhi sa pagdumot, wa ka nagkinabuhi sa kasina, nagkinabuhi ka sa paghigugma, nagkinabuhi ka sa pagkamatinabangon. Now, I really appreciate, no? Pareha kagahapon nakakuha kong message kay Glinda nga siya pastor, Bible study ta ugma kana ko. Salamat sa Ginoo nga nagyoy mga tawo nga diin desirous kayo sa pulong sa Dios. Kay kung siguro adunay lain nga nag-invite karon sa atuwa, nag-invite ba dito kanang birthday party? Yeah, enjoy mo po ng birthday party, no? Lipay mo po na, no? Binag na litson. May kaon. Pero naka-schedule sa ato ang Bible study, mailan gud nimo ang imong kaugalingon o kinsa imong gipalabi ang kalibutan ba o ang pagtuon ba sa pulong sa Dios. Kaya ang pulong sa Dios mo mong priority supposed to be number 1. Samtang napatas kalibutan. So busa nagingon diri sa Proverbs 3:13, how blessed is the man who finds wisdom. Ang wisdom niyang gisgutan din nakasabot ka sa mga espirituhan ng butang. Who find wisdom and the man who gains understanding. Proverbs 3:13. As the believer persists in spiritual advance nagpasabot, nagatubo spiritually, nagaadtos pagkahamtong. Kinsa man ninyo nagkapangandoy nga magatubo ngadto sa paghamtong. Namoy opportunity nga maghamtong. Pero kung wala mo nagkapangandoy, di gina maabot ninyo, no? So as the believer persists in spiritual advance, Bible doctrine saturates his soul so that the mind of Christ becomes his mind. 1 Corinthians 2:16. So muning mahitabo sa usa ka magtutuo nga naningkamot siya nga mo lambo sa iyang spiritual life. Naghandom ba? Naghandom nga mo grow ba? Mo grow spiritually. So kung naghandom siya nga mo grow spiritually, mo grow yun siya, kaya naghandom man siya. Pero muin siya ka, okay na lang kinabuhi na ako, langit na bitaw ni. Adi, mauro po na. Malangit ka man tinuod, pero waka nag-enjoy sa imong pagkinabuhi sa kalibutan. Based ang pag-unsay mong nangkon sa kalibutan. Experience na ni Solomon. Naana niya ang tanan. Ang pagkasikat na ni Solomon, ang power na ni Solomon, ang wisdom na ni Solomon, tanang mga pleasures kalibutan na ni Solomon. Indulge si Solomon sa tanang mga butang sa kalibutan. Pero na-realize niya sa ulay siyang kinabuhi. Wala di ay. Kakawangan di itong tanan. Useless. Matod pa niya. Vanities. All are vanities. Apan ang usa ka magtutuo nga nasaturate o pulong sa Dios ang iyang mind, ang iyang soul, nasaturate, na metabolize ang Bible doctrine sa iyang soul, ang pulong sa Dios nga nasa iyang kalag. Just remember, the Word of God is the mind of Christ.
1 Corinthians 2:16. The Word of God is the mind of Christ. So, if the Word of God is the mind of Christ, o ang Word of God nasa imong mind, na kay kalipay nga sama ni Kristo Jesus. Na kay kalinaw nga sama ni Kristo Jesus. Bisan man sa experience kinabuhi ni Jesus Christ, bisan man nga nagpadulong siya sa cross, naay stability sa sulod sa iyang kinabuhi, naay kalipay sa sulod sa iyang kinabuhi, wala matandog bisan man sa mga persecution sa kalibutan. Tungod kay ang Word of God, mo'y nagalihok sa sulod sa iyang kinabuhi. So, ang usa ka magtutuo nga puno sa pulong sa Dios, nagahuna-huna siya sa huna-huna sa Dios. O nakashare siya sa mga divine viewpoint. He thinks God's thoughts and he shares his viewpoint. Nakashare siya sa divine viewpoint and applies his truths to experience. So busa, kay naman sa pulong sa Dios, bisag unsay nahitabo sa kalibutan, ang pulong sa Dios mo naghatag ng stability nga, okay ra ni ay. Kung kuhaon mo pud akong kinabuhi, kanindot na lang pud nga padulong na ko dito siya. So ang hope niya is eternal, dili temporal. Pero kung ang hope gani nimo temporal, amo nang mag-struggle kayo taman sa kalibutan. Sige kag kisi-kisi pero walay nahitabo bisan pag unsaon mo pagkisi-kisi. So may sama ta tong istorya nga kuan daw, no? Ang isda daw kung ibutang siya sa mala, magkisi-kisi gyud siya, nya mamatay siya tungod kay dili man siya taga mala. Dapat adto gyud siya sa tubig. So atong kinabuhi, nagsige tag kisi-kisi sa kalibutan, kay dili man kita taga diri sa kalibutan, pero ang hitabo na humanta sa kalibutan nga nagpuros ng tag kisi-kisi hantod nga miuli tas langit. Unsa kanindot unta kung atong kinabuhi nga diri sa kalibutan wa ta magkisi-kisi, nya hantod nga miabutas langit. Nga diin ang atong kinabuhi nindot kayo diha sa atubangan sa Dios. So he thinks God's thoughts, shares his viewpoint, and applies his truths to experience. Dapat ang pulong sa Dios mo magagiya na to sa daw-daw na to nga pagkinabuhi. Para siguro kadaghan naman mo nakasakay ng eroplano ng uban diri, no? Napaiban nga wala, no? Every time nga naka sa eroplano, dapat i-apply nimo sa imong kinabuhi ang imong pagsakay sa eroplano. God, nahibalo ko. Dili pa gyud nako panahon. Way mahitabo nga aksidente o disgrasya sa eroplano. Ay pag kinabuhi sa kadlok. Just relax. Munang kabubuton sa Dios nga relax mental attitude ang usa ka tawo. Maghisod gani kag relax mental attitude. But ipasabot nga sa imong pagkinabuhi wala kay wala kay kahadlok, wala kay kaguol, wala kay kaguliyang sa sulod sa imong kinabuhi, kundi na ang pagtuo ug pagsalig diya sa pagkagamhanan sa Dios. So, sharing the thinking of God. Makashare ka sa una-una sa Dios. And just remember nga, there is no time sa Dios nga nagakahadlok siya. There is no time sa Dios nga nag-struggle siya. There is no time sa Dios nga unhappy siya. Mabitaw ning gitawag ning sharing the happiness of God. Ang sharing the happiness of God sa 10 problem solving device, ikapila man na siya. Ika na pulo. Pwede. Depende sa arrangement sa na may mga author nga gibutang ang sharing the happiness of God number 9. Pareha kay Rick Hughes. Yung number 9 yan eh. Yan, number 10 ang occupation with Christ. Pero na ubang author nga gibutang sa number 10. Because when you are occupied with Christ, of course, makashare ka sa happiness of God. So, depende sa author. Pero wala man lang siya problema kay pwede man lang magkabalitok-balitok ang duha. Pwede na mag-number 9, number 10. So, naana siya sa number 9, number 10. Magkambyo-kambyo na sila, no? Pero kining gitawag na to,
personal love for God and personal love for all mankind, di gini siya magka-interchange, no? Dapat, una gid ang personal love for God. Una gid ang, number 6, una gid ang imong paghigugma sa Dios bago ka makahigugma sa tao. Lisod ka makahigugma sa tao kung wala ka nahigugma sa Dios. Kung wala nimo na experience ang tinuod nga gugma sa Dios, dili ka maka-experience sa paghigugma sa tao. Mao nang gamay nga bikil sa tao, di ka makadawat. Mo-react ka gyud. So, mauna gid ang personal love for God, kay ang personal love for God mo sa motivating factor nga mohigugma ka sa imong isig ka tawo. Ngano higugmaon man imong isig ka tawo? Kay gihigugma nako ang Dios, dili ko dapat magpasakit ni bisan kinsa. Kay gihigugma nako ang Dios, akong tabangan siya. So, ang imong paghigugma sa Dios mo'y magtulak nimo sa pagmotivate sa paghigugma sa imong isig ka tawo. Sa mo nang kanang duha, di na pwedeng mabalitok. Di ka pwedeng mayong gihigugma ta ka, pero ang Diyos, wala na mong gihigugma. Dili nimo priority ang Diyos. Imposible makahigugma ka sa imong isig ka tawo. Si Jesus Christ, pagsulti ni Jesus Christ nga, pasaylua sila, kay wala sila masayod silang gibuhat, yes, kay tinuod man nga naamagid siya, ang gugma naamagid siya. So, dere nagaingon, in sharing the thinking of God, He applies, no? So, He shares God's happiness. Makambit kayo sa tinuod ng kalipay sa Diyos. Bisag asa ka mo adto, no? Ang pagtanaw nimo sa mga tao, imong mapicture ang ilang life, nga na sila sa carnality, mapicture nimo ilang kinabuhi nga, na sila sa pagpagkasala, mapicture ni mong ilang kinabuhi nga, kalibutanon kay siya. Pero dili ka mapiktuhan. Makaingon ka nga, anak ragid na, kay wa pa man sila nagkasabot sa pulong sa Diyos. Pero sa sulod sa imong kinabuhi, adunay experience nimo nga, nakaingon ka nga, God, salamat gyud, no? At least, niabot ka niini nga ang niabot ka niini nga experience, nga, sa dihang nag-grow ka spiritually, na-experience nimo ang tinuod nga pagkinabuhi nga balaan sa tubangan sa Dios. Kay mo ginay kabubuton sa Dios atong kinabuhi. Wala nagay after nga naluwas ta, ang kabubuton ikaduha yung kabubuton sa Dios atong kinabuhi nga magkinabuhi ta nga balaan. Magkinabuhi ta nga nagsunod sa kabubuton sa Dios. Kanang 1 John 1:9, naaman na siya, pero at least dili na permanenteng ginagamit na itong 1 John 1:9. So, sa imong pagkinabuhi, ang handom sa imong kinabuhi mo na ang pagpakig-fellowship ka uban sa Diyos. So, kung makapuyo ka og usa ka oras nga nagpakig-fellowship ka uban sa Diyos, that means nagatubo ka gyud sa paghamtong. And then, kung madagdagan pa gina mahimong 2 hours, the more. Kung mahimo pa ginang 3 hours, 4 hours, mas labing maayo gyud. O kaha, mahimong whole day. Pero siguro maingon ta nga, Pastor, daghan ra ba kayong people testing? Ang tinuod. Kay, ang atong anak, ang atong, bisag unsa, napagani animal testing. May animal testing. Matingala ka nganong nasuko ka, iring ra man unta na. Pero nganong ang iring halimbawa nagpupo siya diha sa imong sulod sa balay. Pwede kang masuko, no? Wag imong pagkaon lungkab, no? Pero min ka na, Pastor, sala din na nga ang iring may kasukan. Basta ang imong kinabuhi na suko sa mata sa Dios, ang kasuko sala. So, naidagang mga pagsulay sa itong kinabuhi, no? So, ang kabubutong sa Diyos nga magmalipayon ka sa imong kinabuhi, pero ang kalipay nga imong maangkon nimo ni siya sa dihang ikaw nga kinabuhi nga espirituhanon. Spirituality ang basihanan sa usa ka tawo nga magmalipayon siya.
So his contentment is stabilized and enduring, a mental attitude that sustains him throughout the vicissitudes of life. Morning sa Philippians 4:11, bisan man si Apostol Pablo atong nakita nga naka-undergo siya og mga dili maayo nga mga circumstances, pero pwede day ka nga magmalipayon o magmalinawon bisan man sa mga nagkalain-lain nga mga circumstances kinabuhi. So he shares God's happiness and carries the happiness as a constant companion. But pasabot nga nahimo niya nga companion siya ang kinabuhi, ang tinuod nga kalipay tungod kay nagkinabuhi man siya nga spiritual. So ang usa ka magtutuo nga nagkinabuhi nga spiritual in fellowship with God, kauban din ha, companion niya din ha ang gitawag natong kalipay. Ang kalipay nasa sulod sa ang kinabuhi. So sa Nehemiah 8:10 usab nagaingon, for the joy of the Lord is your strength. The joy of the Lord is your strength. So ang joy nga iyang gisgutan din nagisgot sa genuine joy. Dili itong actually wala pa ta sa kuano 3 categories kay matagsa-tagsa man nato na ug unsa nang sudo nga happiness, na gitawag nga genuine happiness ug na gitawag nga neutral happiness. Padulong man ta dinha, pero sige lang, maabot ra gihapon ta dinha, no. But by this time kini nga joy naghisgot ni tungod sa genuine happiness. Nga the ultimate goal sa kinabuhi sa usa ka magtotoo nga dapat malipayon siya. Bisan man gani ang mga dili magtotoo, gusto mo sila kalipay, pero mo lagi na ang kalipay nila tingala katapaw, no. Ang gitawag fleeting, no. Passing, no. Dali lang kayo. Fancy or fake, no. Pero ang kabubuton sa Dios atong kinabuhi nga makakaplag kita sa genuine happiness. And then these things ang I diri naghisgot nitong kay Jesus Christ, these things I have spoken to you. Si Jesus Christ ini ang nag-istorya ngadto sa iyang mga disciples. So nagmandate siya sa Bible doctrine that my joy, iyang nanghisgutan nga ang joy nga niya nako, genuine joy, the happiness of God, the genuine happiness may be in you. Manaon ta kanimo ang tinuod nga kalipay, and that your joy may be made full. Mahimo siyang mature or complete, no? There is no genuine joy aside from spirituality. Mahimo lang nga maghamtong ang kalipay nga nasa imong sa dihang nagahamtong ka, naga-spiritual ka. Kaya once nga naga-spiritual ka, makadawat ka bisag unsa man ang mga butang nga magapanghitabo sa kalibutan. No, sumo na siya. So the Lord Jesus Christ during His crucifixion set the pattern for this wonderful happiness. Si Jesus Christ mo yung nagahatag ni example, great example nga ni kanato. Pattern nga diin aduna siya tinuod nga kalipay sa sulod sa iyang kinabuhi. While suffering the unimaginable agonies of the cross. Imagine that. Gilansang na siya sa cross. Kung imong pagkatanawon to, ang kasakit sa lansang may bangag sa iyang mga kamot o sa iyang tiil, ang mga bugkos sa iyang lawas, kung imong pagkatanawon, hinuklugan, dili ka dapat magmalipayon yan. No? But, nakita na to, nga bisan man dito sa cross, nakaako paghihapon si Jesus Christ. Pagsulti sa mga espirituhanong butang, bisan man sa mga nagbiay kaniya, bisan man itong usa ka tulisan nga nagbiay niya, o naghatag siya paglaom sa usa ka tulisan nga di nagatuo niya. Kung sa giingon niya sa usa ka tulisan nga mingon, hinumdumin taon ako kung atuan na ikaw sa imong paraiso. Ang paglaom nga gihatag ni Jesus Christ mingon siya, karon dayon.
Uban ka sa akong paraiso. Imagine that. Nagsulti lang siya na just a simple belief. Nagtuo lang yun siya, kining tawhan na way sala ni. Tinuod yun siguro ni nga Diyos. O sa diyang mingon lang siya nga, hinumdumi ang taon ako kung tuwa na ka sa imong paraiso. That means nakahibalo siya nga kining tawhan na muni ang dalan sa kaluwasan. O kung saan itubag ni Jesus Christ, today, you will be with me in paradise. Sayo nang ka, unsa kadako nga encouragement o kalipay nga gihatag ni Jesus Christ, bisan man siya naa sa cross, gilansang siya sa cross. Nagihapon sa iya ang paghatag o kalipay sa mga tao. Dito sa cross, ming siya pasaylua sila, kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. So while suffering the unimaginable agonies of the cross, the humanity of Christ never lost perfect contentment and joy. Wala ginawala ang iyang pagkakontento, bisan nag-suffer siya, wala nawala ang iyang kalipay, ang iyang contentment. Hebrews 12:2. That means his relaxed mental attitude equated adversity with prosperity and living with dying. So, atong nakita dito, bisan man tinuod nga nasiya sa suffering, pero relaxed mental attitude lang gihapon siya. Makaingon ka ba dahil, today you will be with me in paradise? Muhingon na siguro ka ito, bahala ka, palingkamot sa imong hadya kung saan yung pagkaluwas. Parihata din na nag-antos, pero now just remember, wala niya gigamit ang iyang pagka-Diyos sa dihang dito siya sa cross. Foul siya kang Satanas ang gamito niya iyang pagka-Diyos. Sa dito siya sa cross, pangog yun siyang gilansang sa cross. Masakitan siya, nag-antos siya. Pero nagmadaugon siya tungod sa gitawag na to power of the Holy Spirit. So the same power ang nasa tuwa karon, ang power of the Holy Spirit, mao po na ang maghatag na itong kadaugan bisan man sa mga alantuson, mga pagsulay sa atong kinabuhi. So his relaxed mental attitude equated adversity with prosperity and living with dying. Mo nang gisulti po ni Apostol Pablo sa Philippians 1:21. For to me to live is Christ and to die is gain. So pareha ni sila, no? Si Paul nene gi-persecute po ni si Apostol Pablo. Nanani siya sa bilangguan. O may taning na ni siya. Putlanan na ni siya gliog. Pero matod pa niya, for to me to live is Christ. Samtang buhi ko, himayaon gyud ako sa Kristo. Di gyud ako usik-usikan akong time. Ako gyud ning ihatag ang akong time para sa kahimayaan sa akong buhi nga Dios. Ang to die, kung mamatay man ko, is gain. Ganansya. Philippians 1:21. So he never felt threatened or sorry for himself. Even Apostle Paul, wala siya nagkasuri siyang kagalingon. Like the Lord Jesus Christ, wala po nagkasuri siyang kagalingon. Bisan man anaa sila sa grabe ka excruciating pain. So his stability, poise, courage, and constant inner happiness did not change. Even under conditions of cruelty, torture, injustice, and death. Wala mo sab ang sasulod silang kinabuhi. Na sila nining relaxed mental attitude, na sila nining stability, na sila nining poise. Poise, bot bisabot, ang usa ka tao nakahuna-huna paghihapon sa mga maayong butang, mga espirituhanong butang, bisan man sa mga pressure sa kinabuhi. So, bot pasabot nga the ability to think even in the midst of pressure. Makahuna-huna paghihapon ka sa mga espirituhanong butang, bisan man nga naana ka sa suffering, bisan man nga naana ka sa pressures. Courage, nakikaisog. Wala kay katalaw. Kaya ang katalaw, kuwan gina siya.
fair na siya. Kuha na siya kanang pauna sa atong kaaway. And then ang constant inner happiness did not change. So even under conditions of cruelty, torture, injustice, and death. So you can share in this time inner happiness and contentment, a beatitude that not only conquers unhappiness and difficulty. Mo ning giingon sa James 1:2 o bisa man sa James 1:12, no? But all generates a tremendous capacity for the details of life. When the Word of God has first place in your life, now just remember this, no? Sa dihang ang pulong sa Dios mo ay first place or first priority sa imong kinabuhi. Everything else, it's just a detail. Ang tanan, mahimo na lang na siyang detail. But you are conqueror. You do not lust to acquire material things. You do not frantically pursue success or approbation. Nor do you fall apart when you lose anything or everything. Usahay, kita no, kung wala tayo kwarta, mausob ang atong kinabuhi. No? Dili na lang tayo mangita o solusyon. Pero, mausob ang atong kinabuhi. Nga no ka? Nagbalibaran. Grabe, kikarno lang tao. Siya pa mumulam, siya pa masuko. Kung siya po hulaman, kung dili bayran, siya na po masuko. Kung maningil, masuko putong gutangan. Pertigil ang kwarta, no? The love of money is the root of all evil, no? So, ang iyang isgutan, you do not frantically pursue success or approbation, nor do you fall apart when you lose anything or everything. Dapat dili ka maunsa. Kanang kamingaw, natural lang kamingaw, di mo na salang kamingaw. Dahil man ang kamingaw ang kagool. Kaya bisan ako, honestly speaking, gimingaw ko dyan kong Chisid. Ngayon mga panahon nga maghinoklog ko, nga makakita ko sa gilingkuran ni Chisid, mukalit yun o kung akong mataba, no? Pero wala nagpasabot nga nakasala ako, no? Dili man ta hipokrito nga dili makahilak. Kasi Jesus Christ magani nakahilak magani siya sa pagkamatay ni Lazaro. Unsa man ta mas stronger ta ni Jesus Christ, no? But it does not mean na nakasala ta sa dihang nagiging nagiging unsa tawagan na nag-whip ta. So lahi tong nagkabalaka sa dihang naggimingaw ka, no? So diri nagingon, you can share in the same way inner happiness and contentment, a beatitude that not only conquers unhappiness and difficulty, sa James 1:2. Mabitan ang pulong sa Diyos nagaingon, rejoice forevermore. Asa na makita? Kasi kay memorize na. Ha? Tama. Sa yun yung kayo. 4:4. Philippians 4 verse 4. So ang kabubuton sa Diyos nga magmalipayin ka sa tanang panahon. Rejoice forevermore. And then mean siya, again, I say, rejoice. Dapat magmalipayan ka. So dapat walay panahon sa imong kinabuhi. Anak ka sa Diyos niya, nagmagulanan ka, no? Dapat magmalipayan ka sa imong kinabuhi. And then, sa 1 Thessalonians pod, unsa po gisulti sa 1 Thessalonians? Before niya na. Primero, sa 16 is pray without ceasing. Ang 17, rejoice forevermore. And then, in everything give thanks, for this is the will of God.
So ang kabubuton di sa Dios atong kinabuhi nga dapat magmalipayon tas tanang panahon. Kung na mga panahon sa imong kinabuhi nga wala ka nagakalipay, masense na imong kagalingon nga ay problema na ko ini da. Di ba? Na panahon nga murag nagmagulanon ka, wala kay kalipay, nagpasabot nga na problema imong life. Kaya dapat gyud magmalipayon jud ka sa tanang panahon. Dapat magakalipay ta samtang nagahula tas pabalik sa atong Ginoo. Dapat dili ta magmagulanon. Ang kuya pag yun, nakadawat kag blessings pero nagmagulanon gyapon ka. Kay kulang, no? Naay na no? Kadawat nagpanalangin pero uy. Mas may pagwa miabot. Kinahanglan makakongker ta niini kay mo ning mga paon ni Satanas, paon sa mga demonyo nga ni satuwa nga dili ta magmadaogon sa atong Christian way of life. Dili gini gusto nga magmalipayon ta nga Kristohanon. Mao gani siguro nang nahitabo nga murag dili kay ta effective sa atong Christian life ngadto sa ubang mga tao. Kay wala nato ma-experience ang tinuod nga kalipay nga iya sa Dios. Kung dapat ma-experience na to ni kay once nga magmalipayon ta sa atong Christian way of life, ang mga tao sa palibot na to makpansin nila, makita nila unsa maning naa sa ila. Makatong sa Acts 2 bitaw nga gisgutan nganong daghan kay mga tao nga nagtuo sa Ginoo tungod sa mga Christians to nga nagmalipayon sila. And in fact, ang ilang ginabuhat halos every Sunday, every time nga nasa live fellowship, kinananay sila. Lipay-lipay ta. Kinsay naab, share siya, murag ako ni karon, ako'y gasno karon, kauntang tanan. Sa Acts 2, gitawag to early communism. Nga ugun say ako, imo, ugun say imo ako. So dili ko communism to nga ganing ideology ha. Katong gitawag sa Acts 2, nga early communism bot pasabot nga ang ako nga mga butang pwede na kong ipagamit natong tanan. Why dinaluay ba? Ano? So ana lang, so ang atong time murag insakto na gyud busa dinhin na lang sa tataman og mga adto tas pagampo. I do not know namoy mga pangutana. Mado na may mga pangutana pwede ta maka-entertain sa mga gyud pero kung wala adto tas closing prayer. Sige, mag-aampo ta. Amahan namo nga Dios, salamat sa panahon nga imong gihatag ang hikanamo sa usa ka oras nga pagtuon sa imong pulong nga diin naghatag og tugang kadasig kalig-on sa among kalag nga samtang nagkakinabuhi pa kami nini nga kalibutan, magkinabuhi kami nga uyon di sa imong kaboboton, magkinabuhi kami nga malipayon nga diin nagapangalagad nga na kanimo, magkinabuhi kami nga mahimong naghatag og kahimayaan nga na kanimo, nahimong panalangin bisan man sa among mga kahigalaan, kaparyentihan, kasilinganan. Father God, ginaulit na ko ang tanang pagpasalamat, pagdayeg ug paghimaya nga na kanimo, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, atong Dios ug atong manluluwas. Amen.